سلام كبرات عزبتي على البي تي في انترتينمنت كما يالكم لهم بار حصر زبلت فيديو بزعبا انترهالت فرشوس حيزلكم مزيالكم ازي انترهالت فرشوس بهال بفلاي سينجل مام زخونا كاب ابو دقن زخونا ناي انترهال زي رخبا انتاي دا منغس زهبن مالتيو كساب حجي نوتهم قولعو كساب عاسا شو منتا علم حاجز كام منغستي يقبلا نيرن ابز حجي وانغن ابزرب اكاتا زخونا هارستي بلان زولون خير كسب 18 زيكونه تقلع ገንዘብ كوسر تايرا كسب 16 بزعبو صبصبالو كنرينا كبرات عددي. Den erhalten aktuell Kinder unter 18. Jährliche Kosten für Bund und Länder etwa 3,2 Milliarden Euro. Daran soll gespart werden. Künftig soll es den Vorschuss nur noch für Kinder unter 16 geben. Für etwa 80.000 Kinder würde es dann keinen monatlichen Unterhaltsvorschuss mehr geben. So بلوك على الفيديو قصيكم تريوا تخليكم كرات عدبتي أبزو حجوان منغس جرمن استفلالي أكتا أزخون هذا السندال عالي بزعبا جنزب تراي تريوا لهم مخنياتو إتا هاجر تداخم سزلا بسنك قطبا مالتيو بلوك عدما نساتهم جنزب سيف كو قبرو دوليو المحجي بزعبا ناي انتر هالت فرشوس نبرا نعمنت أنا حجي انتر هالت خفل نعركينه منكس زخونا نعددك أي جنزب يحجزاني ناي انتر هالت مالتيو انتاي دا اتي ابو قلعو بعد يخفل سدلو جن سبات هالو تفعليهم كنسوم ولا حنت جنزب زي كفلو مالتيو ولا منياتو وحد اتاو كلهم خل ويزخونا صيام كله خل حجي بخمس ملكه منكس جرمن كباب 3.3 مليار جنزب بزعبا ناي قلعو تراي تحت 18 زعلمهم قلعو يخفل مالتيو سلازي ات منغستي جنزب سيف كغبر سدلي كاب 18 علمهم تحتي زي كونه كاب 16 تحت علمهم طرينا هنكفل نخيل بلو مالتي اذا حجي بفلاي نسينجل مان بالطعمي يتنكفر مالتيو تتصبصاب قسيلا هنرينا. Wisst ihr, warum viele alleinerziehende Mütter jetzt Angst, Existenzangst haben? Ich werde es nicht sagen, die geplante Änderung des Unterhaltsvorschusses. Ich sage euch das Beispiel von meiner Mandantin. Die wollen ja den Unterhaltsvorschuss kürzen, das heißt, in dem Moment, wo die Kinder 16 werden, soll es keinen mehr geben. Hier in meinem Beispielsfall, alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, Vater zeigt keinen Unterhalt, sie kriegt Unterhaltsvorschuss, Kinder 15, 16, 12. So, wenn das Gesetz durchkommt, werden nämlich für 2 Kinder keine Unterhaltsvorschusszahlung mehr geleistet und sie haben ein paar hundert Euro weniger. Die Hose wird eng klar, weil für 2 Leute gibt es keine Einnahmen außer ein bisschen Kindergeld. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass es meiner Mandantin leiden schlechter geht, nein, den Kindern. Im Moment kann sie denen noch die Klassenfahrten in den Schulen ermöglichen, teure Taschenrechner, alles was man da so kaufen muss. Schon jetzt ist die Hose eng. Was nicht mehr gehen wird, mal so ein kleiner Urlaub, paar Tage mit den Kindern an die See oder sich mal irgendwas gönnen, alles vorbei. Das müssen wir uns jetzt mal klar machen. Da habe ich ganz viele Mandantinnen, die jetzt schon Teilzeitjobs nebenbei haben, trotz Unterhaltsvorschuss und gerade so über die Runden kommen. Ja, بلك عنا أبنت حجي تا عدة من سوايات فعلا نحكينا نابنت ميني جوب نحسر حلا خوينا ويس أجمع كمزخ الحجي منياتو انترهالت فرشوس حجي تتوسد قرب نعم من قصة أصلا دك أو حاجز كون خري إذا حجي نتنسينجل ما بتعمي هساي مهنياتو نابنت تنقلوه عبي خلو ناي فرشاين كله خل ناي لايسنس جنزب كله خل بفلاي توبون تزيل له خوينا مالتيو ويك خفل دليت زيبلو نحكينو نابنت مفلا يالو بصبغ منقد سفالي بحماق منقد سفالي نقول يا ما بجرمن حجي دقوم مرأي خلوهم مو نساتهم كأنتر حالت مخفال يعبي مالتي بيلوم كساب لعلواي بيت في الرزب صح عامتها تتوسط سلازي ولا حنتي خقبر يكالني عموداتهم قلعو ناي جنزب ناي لايسنس خو ناي فاكيشن زخفلو مسن تعدد ما اتي ناي فرشوس نحر تخليعه تجنزبنا عاون كتسنكرا خلي حجيزي بتعم كبير بفلايتن تفلالين عبودك أنا أبطأن كوينو زي حجزن نعين سأجم يبلن كان سأجم جن نتن بين كنبر زنبرة زلوا ولا حنتي حجز كاب عبودك أن زيرخ خمرتي نسيت سأجم سلزي إذا كبيرو نتن كاب منجس ترايز وستا نعين جن سأجم يلن كاب بروجر جلز وستو مالتي جن كومبليكات نبرايت خلنها هذا ما عالتي صراحة من جمرة بو بيلن تنقل عمسكو بزو اتناي انترات فرشوس كابتي أربعة ساعات وي كاب برجر قلم سوسة تي انترات فرشوس خلاخ يخلين مالتي سلازي كبت بلخون خلي كرات عادي. Da sind wir beim Thema Gleichheit. Haben diese Kinder Chancen,
Studium zu machen oder auf dem Weg dahin. Die Statistiken sind klar, ärmere Verhältnisse, schlechtere Möglichkeiten fürs Leben. Teilt mal das Wort, wir müssen der Politik klar machen, dass das nicht geht. ያ ብልክዕ እቲ ፖለቲክ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓድሽ ሕጊ እናውፅአ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ናይ ጌሚናይ ሕፅር ዝበለ ፀብፃብ ኣውፂኡ እዩ ዘሎ እቲ ሓድሽ መደብ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ክፍሊት እዚ ክሳብ 16 ዓመት ዝመልኦ 16 በርዘይ ጥራይ ክኽፈል እቲ ቆልዓ 16 ዓመት ምስ ኣኸለ ናይ ኢንተርሃልት ፍርሹስ ሓገዝ ብምልኡ ክቋረፅ እዩ እቲ ፕላን ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ስለምንታይ ነዚ ክገብር ደልዩ ዘሎ እንድሕሪልና ዓብይ ወፃኢ ምጉዳል ወፃኢታት ንምጉዳል ማለት እዩ ሪኢኹም ኢኹም ካብ ክንደይ ዝነበረ ሚሊያርድ ዝነበረ ገንዘብ ናብ 80,000 ዝሕገዙ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ክውሕሎም ደልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ንኣብነት እተን ከተማታት ኩላትን ክልላትን ለንዳ ማለት እዩ ነዚ ክፍሊት እዚ ንምሽፋን ዓቢ ናይ ገንዘብ ፀገም ስለዘለዎን መንግስቲ ወፃኢታቱ ክቕንስ ወሲኑ ኣሎ ስለዚ እቲ ስለምንታይ እንተልኩም መንግስቲ እቲ ወፃኢታት ክቕንስ ደልዩ ኣሎ እዚ ዝያዳ ንመን ይጎድእ እንተልና እዚ ውሳነ እዚ ዝያዳ ብገንዘብ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም በይኖም ውልላት ዘዕብዩ ኣላይነ ኤሴንደ ሚድለር ኢንኮምን ዝጎድኦም ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ንሲንግል ማም ወይ ሲንግል ዳድ እዩ እቲ ቀንዲ ዝጎድእ ማለት እዩ ካብ ቡርገርገል ላዕሊ ኣታዊ ዘለዎም ወለዲ ሓንቲ ንዕኦም ንኣብነት ሕጂ እዞም ወለዲ እዚኦም ብስራሕ ናቶም ኣታዊ ስለምታይ ዘለዎም ናይ ቡርገርገል ሓገዝ ኣይወስዱን እዮም እቲ ኢንተርሃልት ፍርሹስ ኣብ ወርሒ ክሳብ 394 ዩሮ ምስ ቀረጸሎም ምስ ቀረጹ ግን ዝትከኦ ካልእ ሕጋዊ ናይ ድሕነት መበገስ ስለዘይብሎም በቀጥታ ናይ ገንዘብ ሕፅረት የጋጥሞም ስለዚ ንኣብነት ትሰርሕ ንሕር ኮይንካ እታ እቲ ሲንግል ማም ወይ ሲንግል ዳድ ዝሰርሕ ንሕር ኮይኑ ገንዘብ ስለዚ ናይ ኢንተርሃልት ፍርሹስ ስለዘይወሃብ ንዝኾነ ነገር ክሓፅሮ ይኽእል ገንዘብ ማለት ስለዚ ኔጌቲቭ ስልስ ኣለዎ ማለት እዩ ዕድሞም 16-17 ዝኾኑ መንስያት ኣብዚ ዕድመ እዚ ናይ ትምህርቲ ናይ መካይን መምሃር ፍሮሻይን ወይ ካልእ ወፃኢታት ኣዝዩ ዝበዝሓሉ እቲ ገንዘብ ምቁራፁ ዓብይ ጾር ክኸውን እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ንቡርገርገል ተቐበልቲ እዚ ዝኾነ ኣይፀልዎምን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ትወስድ ኣለካ ንስኻ ኣይፀልዎካን እዩ ካብ መንግስቲ ትወስድ ንሕር ኮይንካ ንኣብነት ስራሕ ተጀሚርካ ግን ምክንያቱ ያ ክሳብ 16 ዓመት ዝገብር ቆልዓ ወድኻስ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ትኽእል ንኺ እንታይ ዳ ስራሕ ክትጅምር ኢኺ ቁርብ ስራሕ ተጀሚርካ ይፀገም ዝኸውን ስለዚ እቲ ገንዘብ እውን ክውሕደካ ይኽእል ማለት እዩ ኩረታ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እንታይ እዮም ዘሎ ካብ 0 ክሳብ 5 ዓመት ናይ ኢንተርሃልት ፍርሹስ ዝወሃብ 227 ዩሮ ንሓደ ቆልዓ ማለት እዩ ንህፃናት ካብ 6 ክሳብ 11 ዓመት ድማ 300 ዩሮ ንህፃናት ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ድማ 394 ማለት እዩ ይወሃብ ኣሎ ሕጂ እቲ ሕጊ ግን ሕጂ ክቕይርዎ ደልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስል እቲ ኣብዛ ዓዲ እቲ ገንዘብ ንምቆጣብ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ሓደሳት ከፊቶም ኣለዉ ግን ያ ሰሪሕካ እውን ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሽግር የብልኩም ንኩረት ዓብቲ ጥንቃቐ ዝመስልዎ የለን ሰሪሕካ ንህይወትካ ትቕይር ምፍታን እውን ኣገዳሲ እዩ ሰላም ወሰናይ ቻው ቻው